ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಅಗ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಕರಣಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಕರಣಂ ಅರ್ಥಾತ್ ತತ್ರ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಃ ವಿಧಾನಾತ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಕರಣಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಉತ್ತರತ್ರ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಸಂಜ್ಞಾನಾಂ ವಿಧಾನಂ ಕರೋತಿ ಸಹ. ತತ್ರ ಪ್ರಥಮತಃ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಮೂಲಭೂತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ವರ್ತಂತೆ. ತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಚತುರ್ದಶ ಸೂತ್ರಾಣಿ ವರ್ತಂತೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ವದತಿ. ಐ ಉಣ್ ಋಳ್ ಋಕ್ ಏ ಓಂಗ್ ಐ ಔಚ್ ಹಯವರಟ್ ಲಣ್ ನ್ಯಮಗಣನಂ ಜಭೈ ಗಡದಶ್ ಜಬಗಡದಶ್ ಖಫ ಛ ಠತ ಕಫ ಚಠಥ ಚಟತೌ ಕಪೈ ಶಶಸರ್ ಹಲ್ ಇತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಣಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ. ಇತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಣಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಆಗತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ನತು ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಉಚ್ಚಾರಿತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ನ ಪರಂತು ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಆಗತಾನಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಅಪಿ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ನ ಕೃತವಾನ್. ತಥೈವ ಖಲು ನಂದಿಕೇಶ್ವರಕೃತ ಕಾರಿಕಾಯಾಂ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ನೃತ್ತಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನನಾದಡಕ್ಕಾಂ ನವಪಂಚವಾರಂ ಉದ್ಧರ್ತು ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಾರಿಕ. ತಥಾ ಚ ನೃತ್ತಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜಃ ಅರ್ಥಾತ್ ನಟರಾಜರಾಜೇನ ರುದ್ರೇಣ ಉದ್ಧರ್ತು ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಮುನೀನ್ ಉದ್ಧರ್ತು ಕಾಮಃ ಸಹ ಶಿವಸೂತ್ರ ಜಾಲಂ ರಚಿತವಾನ್. ಅರ್ಥಾತ್ ತೇನ ಡಕ್ಕಾಂ ಡಕ್ಕಸ್ಯ ನಾದಂ ಕೃತವಾನ್. ಡಕ್ಕಸ್ಯ ನಾದೆ ತದಾ ಶಬ್ದಾಃ ಆಗತಾಃ. ತಾನ್ ಶಬ್ದಾನ್ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾಣಿನಿಃ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ಕೃತವಾನ್. ಐ ಉಣ್ ಋಳ್ ಋಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತ್ಯ. ಏವಂಚ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಆಗತಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ನ ಪೌರುಷೇಯಾಣಿ ಅತಃ ಅಪೌರುಷೇಯ ತುಲ್ಯಾನಿ ವೇದ ತುಲ್ಯಾನಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ವೇದ ಸದೃಶಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಇತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಣಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ. ಅನಂತರಂ ವಕ್ತಿ ಅನಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಆಗತಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಪರಂತು ನನು ಏವಮಪಿ ಅನರ್ಥಕ ವರ್ಣರಾಶ್ಯಾತ್ಮಕಾನಾಂ ಯೇಷಾಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಉಪಯೋಗಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅನರ್ಥಕ ವರ್ಣಾಃ ವರ್ಣಾನಾಂ ರಾಶಿಃ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ. ಐ ಉಣ್ ಋಳ್ ಋಕ್ ಏ ಓಂಗ್ ಐ ಔಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತ್ಯ ವರ್ಣಾನಾಂ ರಾಶಿಃ ವರ್ತತೆ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕಿಂ ವರ್ತತೆ? ಪ್ರಯೋಜನಮೇವ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಭಾವಾತ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಉಕ್ತವಂತಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ರ ವಕ್ತಿ ಭೋಃ ಅನಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಇತಿ. ಅಸ್ಯ ಅಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಅನಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಇತಿ. ತತ್ರ ಪ್ರಥಮತಃ ಅನಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಪಶ್ಯತು. ಅಣು ಆದಿಃ ಯಾಸಾಂತಾಃ ಅನಾದಯಃ. ಲಿಖಂತು ಯದಿ ವಿಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಲಿಖಂತು. ಅಣು ಆದಿಃ ಯಾಸಾಂತಾಃ ಅನಾದಯಃ. ಅಣು ಆದಿಃ ಯಾಸಾಂತಾಃ ಅನಾದಯಃ. ಅನಾದಯಶ್ಚ ತಾಹ ಸಂಜ್ಞಾಶ್ಚ
ಅನಾದಯಶ್ಚ ತಾಃ ಸಂಜ್ಞಾಶ್ಚ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾಃ ಅನಾದಯಶ್ಚ ತಾಃ ಸಂಜ್ಞಾಶ್ಚ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾಃ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾಃ ಅರ್ಥಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅರ್ಥಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾಃ ಅರ್ಥಃ ಯೇಷಾಂತಾನಿ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾಃ ಅರ್ಥಃ ಯೇಷಾಂತಾನಿ ಅನಾದಿಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರೇ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಏಕಮಾತ್ರಾ ಲಾಘವಂ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಪುತ್ರೋತ್ಸವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಇತಿ ವಕ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏಕಮಾತ್ರಾ ಲಾಘವಂ ಸೂತ್ರೇ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ರಚನಕಾಲೇ ಯದಿ ಏಕಸ್ಯ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಲಾಘವಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಏಕಸ್ಯ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ತತ್ರ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಅಭಾವಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಾಘವಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ವಯಂ ಪುತ್ರೋತ್ಸವಂ ಮನ್ಯಾಮಃ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯन्तु ಇಕೋ ಯಣಚಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ ಇಕೋ ಯಣಚಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಇಕ್ ನಾಮ ಕಃ ಇಕ್ ವರ್ಣಃ ನಾಮ ಕಃ ಕಃ ಭವತಿ ಇಕ್ ವರ್ಣಃ ನಾಮ ಈವ್ ಋ ಭವತಿ ಪರಂತು ಈವ್ ಋ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಗ್ರಹಣಂ ಯದಿ ಕ್ರಿಯತೆ ತರ್ಹಿ ಸೂತ್ರಂ ಕಿಂ ಭವತಿ ಗುರು ಭವತಿ ಗುರುಸೂತ್ರಂ ಭವತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರಂ ಭವತಿ ಪರಂತು ಇಕ್ ಇತಿ ಯದಿ ವಯಂ ವದಾಮಃ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಭವತಿ ಲಾಘವಂ ಭವತಿ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಸೂತ್ರಂ ಸಂಜಾಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಸೂತ್ರಂ ಭವತಿ ಅವಗತಂ ವಾ ತದರ್ಥಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಏತಾದೃಶ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಕಿಂ ಮನ್ಯಂತೆ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಪುತ್ರೋತ್ಸವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಯದಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗೃಹೇ ಕಶ್ಚನ ಪುತ್ರಃ ಜಾಯತೆ ಚೇತ್ ಕಶ್ಚನ ಪುತ್ರಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಪುತ್ರೋತ್ಸವಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ವಯಂ ಆನಂದಂ ಅನುಭವಾಮಃ ತಥೈವ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಅಪಿ ಸೂತ್ರೇ ಲಾಘವಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಲಾಘವಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ವೈಯಾಕರಣಾಃ ಅಪಿ ಪುತ್ರೋತ್ಸವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ತದರ್ಥಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಣು ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮ ಇಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಭವಂತಿ ಅತಃ ಅತ್ರ ಅಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಉಕ್ತವಂತಃ ಇತಿ ಅವಗಂತವ್ಯಂ ಏವಂ ಯೇಷಾಂ ಅಂತ್ಯಾ ಇತಃ ಇತಿ ವದತಿ ಯೇಷಾಂ ಅಂತ್ಯಾ ಇತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಏತೇಷಾಂ ಚತುರ್ದಶ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಅಂತ್ಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನಃ ವರ್ಣಃ ಇತ್ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಇತ್ ನಾಮ ಏತಿ ಇತಿ ಇತ್ ಏತಿ ಏತಿ ನಾಮ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಇತ್ ಗಚ್ಚತಿ ನಾಮ ಲೋಪಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಯಸ್ಯ ಇತ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಲೋಪಃ ಭವತಿ ತಥಾ ಚ ಏತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಇತ್ ಏತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಇತ್ ತಥಾ ಚ ಯೇಷಾಂ ಅಂತ್ಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನ ವರ್ಣಾನಾಂ ಲೋಪಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಲಣ್ ಸೂತ್ರೇ ಅಕಾರಶ್ಚ ಹಕಾರಾದಿಶ್ವಕಾರಃ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಃ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇಷು ಹಯವರಟ್ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಹಯವರಟ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಹಕಾರೋತ್ತರ ಅಕಾರಃ ಶ್ರೂಯತೆ ಏವಂ ಯಕಾರೋತ್ತರ ಅಕಾರಃ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯತೆ ತೇಷಾಂ ಅಕಾರವರ್ಣಾನಾಂ ತೇಷಾಂ ಅಕಾರಾಣಾಂ ಇತ್ಸಂಜ್ಞಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಪಿತು ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ಏವ ಅತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕೃತವಂತಃ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ಕುತಃ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಬಹು ಯದಿ ವಯಂ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ಅಕಾರಾದಿವರ್ಣಾನಾಂ ಸ್ವೀಕಾರಂ ನ ಕುರ್ಮಃ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಭವತಿ ಅಚಾಂ ಅವ್ಯವಧಾನೇನ ಹಲ್ವರ್ಣಾನಾಂ
उच्चारणं कुर्मः चेत् तर्हि क्लेशः भवति, उच्चारणक्लेशः भवति। तत् कथं हु यु वुरुट् इति वक्तुं क्लेशः भवति। अतः तस्य अकारवर्णस्य अव्यवधानेन वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अकारस्य व्यवधानेन अर्थात् अकारं स्वीकृत्य तस्य वर्णस्य उच्चारणं कुर्मः। परन्तु तस्य इत्संज्ञा न भवति, उच्चारणसौकर्याय केवलं तत्र अकारः भवति। एवमेव उच्चारणसौकर्याय कृतम् इति तत्र प्रत्याहारादिषु तस्य ग्रहणमपि न भवति, अकारादिवर्णानां ग्रहणमपि न भवति। तथा च तत्र प्रयोगः हल् इति प्रयोगे तत्र हृ इत्यस्य एव अक्षरस्य ग्रहणं भवति, न तु अकारस्य। अवगतं खलु? भवतु। अनन्तरं लण्सूत्रे अकारश्च इति वक्ति। लण्सूत्रे अकारश्च नाम परन्तु हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, परन्तु लण्सूत्रे अकारश्च इत्संज्ञकः एव भवति। सः एव इत्संज्ञां प्राप्नोति। कुतः इति चेत् लण् इति वर्तते, हयवरट् लण् इति। लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः विद्यते, सः अकारः इत्संज्ञकः भवति। कुतः इति चेत् उत्तरत्र र इति प्रत्याहारं करोति। र इति प्रत्याहारसिद्ध्यर्थं तत्र अकारस्य लोपः आवश्यकः। उरण्रपरः इति सूत्रं वक्ति। तत्र उरण्रपरः इति तत्र यदा वदति उहु अण् इति, उहु अण् अर्थात् रेफस्य स्थाने ऋकारस्य स्थाने यः अण् भवति सः रपरः भवति इति वक्ति। तत्र रा इति प्रत्याहारः वर्तते। रा नाम तत्र रकारस्य अर्थात् रेफस्य एवं लकारस्य च संज्ञा भवति। रा इति उच्चार्यमाणः वर्णः रेपः रलयोः संज्ञा इति उत्तरत्र वक्ति सः। तथा च तादृशप्रत्याहारसिद्ध्यर्थम् अत्र लण्सूत्रे अकारश्च इद्भवति इति उक्तवान् इति। अनन्तरं सूत्रं भवति हलन्त्यम् इति। हलन्त्यम् इति हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत्स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत्स्यात् इति। हल् इति सूत्रे एव वर्तते, अन्त्यम् इत्यपि सूत्रे एव वर्तते। तथा च इत् इति तु उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण अनुवृत्तिः भवति। इत्पदं तस्य अनुवृत्ति क्रियते इत्पदस्य। तथा च उपदेशे हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत्स्यात् इति। हल् इति सूत्रे नाम 14 सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र 14 सूत्रेषु अन्तिमं सूत्रं वर्तते हल् इति सूत्रं। तत्र विद्यमान लकारस्य अर्थात् हल् इति सूत्रे अन्त्यं नाम लकारः, तस्य इत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। अनन्तरं सूत्रं भवति आदिरन्त्येन सहेता इति। आदिरन्त्येन सहेता, आदिः अन्त्येन सह इत इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति। तथा च इदानीम् अन्त्येन इता सहितः आदिः नाम इदानीम् उदाहरणार्थं वयं वदामः अच् इति प्रत्याहारः अन्त्येन इता सहितः। अच् इत्यत्र चकारः इद्भूतवर्णः वर्तते। तथा च इता सहितः आदिः नाम अकारः मध्यगानां मध्ये विद्यमानानां वर्णानाम् अर्थात् इ ऊरु लृ इत्यादि वर्णानाम् एवमेव स्वस्य च अर्थात् अकारस्य च संज्ञा भवति। तथा च अच् इत्युक्ते आ इ ऊरु लृ ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां संज्ञा भवति इत्यर्थः अवगन्तुं शक्यते।
अवगतं वा? अनन्तरं पुनरेकवारं हलन्त्यम् इति सूत्रं वक्ति। अनन्तरं सूत्रं वर्तते हलन्त्यम् इति। पुस्तकं वर्तते खलु पुरतः? तत्र हलन्त्यम् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः एवं भवति, उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति। उपदेशे विद्यमान अन्तिमवर्णः हल् वर्णः इत् संज्ञां प्राप्नोति इत्यर्थः। तत्र उपदेश नाम कः इत्युक्ते उपदेशः आद्योच्चारणम् इति। उपदेशः नाम आद्योच्चारणम्। आद्योच्चारणं नाम आदौ भवाः आद्याः अर्थात् पाणिनि कात्यायन पतञ्जलयः आद्यानाम् उच्चारणम् अर्थात् पाणिनि कात्याय पतञ्जलीनाम् उच्चारणम् तस्य उच्चारणम् इत्यर्थः, तेषाम् उच्चारणम् इत्यर्थः। तथा च कानि तानि उपदेशभूतानि इति चेत् तत्र वक्ति धातुसूत्रगणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति। एते उपदेशाः इति कथ्यन्ते इति। अवगतं वा? इदानीं वर्तते कश्चन वाक्यार्थः वर्तते इदानीं तत्र भोः हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवारम् उक्तवन्तः, हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् इति। इदानीं पुनरेकवारं हलन्त्यम् इति सूत्रं द्विरावृत्तिं कृत्वा वदन्तः सन्ति। कुतः द्विवारम् एतत् सूत्रम् उक्तवन्तः? अवगतं वा? द्विवारं कुतः? एकदा एव अलं खलु इति प्रश्ने सञ्जाते तत्र कश्चन वाक्यार्थः विद्यते। तत् श्वः पश्यामः। अद्य अलम्।